Alright, good afternoon, good afternoon. Okay, as we continue our topic, araw na kita sa module number 5. Of course, kagina, storya na to, it's about the tissues. So now, saka na kita sa integumentary. Sir, ano nang integumentary? Sir, mando ka namin. So ano, guys, actually, integumentary, guys, ginpalawig lang siya nga term sa skin. Wala na. Actually, skin lang siya namin. Napamati, integumentary system, something like that. Pero overall, skin lang siya, nails, hair, etc. It's in the outer part, superficial lang. Ang ara lang siya sa sagwa. So, integumentary system consists of what? Skin and accessory organs, such as hair, glands, and nails. Ang mga ginambal ko na ginabag ulang, ginliwat yan naman di. Ang bako ginang nursing, liwat, liwat lang. The appearance of the integumentary system can indicate physiological imbalances in the body. Of course, magyan natin dugay-dugay, hindi ko na pag-unahan. Ano ang bayadi? The appearance of the integumentary system indicate what? Physiological imbalances in the body. Physiology, meaning function sa lawas. Imbalances, meaning may imbalance sa function sa lawas. So, nag-affect na siya sa skin. Okay, major functions. Protection, sensation, vitamin D production, temperature regulation, and excretion. Okay, protection, of course, kaya di ba may skin, ang skin natin, or integumentary system, ang skin natin, protection na siya sa sagwa. Okay, sensation, of course, ginamba natin, una-una pa lang, sa sensory, sa first day natin, sensation, kay, sensory, nga ginabaton ni, saan na ganila? Kaya namin, lipat ko si, alin ka efferent nerves, before ka efferent nerves, bala, wala. Okay, so vitamin D production, temperature regulation, and excretion. Vitamin D production. This sir, vitamin D, ano connects ang vitamin D sa skin man? Vitamin D, di ba? Pagbati nato, ano ng vitamin D, di ba? Ano siya? Tamo na mga bata, bla, mga lapsag, no? Di ba? Usually, mga ginikanan na sang gamay kita. Usually ako, gid, sang gamay ko, amo na guro nga nag-itom ko, kaya sobrang ko painit sa gwa. Pero, ang mga bata na kita, ginadala kita sa sagwa, sang kaagahon, usually mga ano oras na. Oras sang pagbuya. Okay, oras sang alas 6 hasta alas 7 or kisa alas 8 na sang kaagahon. May hindi pa nablatag ang init, guys. Kaya kung alas 12 mo na yung dalo ng bata mo, tayo, dinapasan nyo lang kaglingon nyo na. So, 6, 7, 8, kaagahon, ginadala na kay nga para sa sunlight. So, sunlight para mag-produce sang vitamin D. Amo na siya. Ati, sir, ano gani connect yan sa vitamin D sa skin? Ati, di ba ang vitamin D, ano na siya ya? Anong vitamin D? Anong function sa vitamin D? Vitamin D ano, is the vitamin. Wow, giniliwat ko lang. Vitamin D helps absorb isang calcium pakadto sa blood. Okay? Kaya connect na sir sa something something sunlight muna. So, ang sunlight, makadto siya sa skin, batunon siya sa skin. Receptor gali sorry. Receptor guys balik kita di sa sensation. Receptor gali na kay ma-receive sang information ang skin naton pagi kay receptor. So muna sensation, ma-sense naton. So balik kita kay vitamin D, ma-receive siya sang sunlight tapos ma-produce ang skin or ang integumentary system sang vitamin D. Ang vitamin D luwat nagabulig absorb sang calcium sa blood pakadto kay bones para stronger bones. So muna kung may makasmate kita nga stronger bones, it might be nga namin ang vitamin D production, something, etc. And excretion balas. Ano na. Next, damo functions. Guys, tandaan niya, major functions. Prevents microorganisms, reduce water loss, detects heat, cold, touch, pressure, pain. Molecule activated by sunlight, amo ning ginambal ko, bag-ulang, liwat-liwat naman ang nursing mo, ginliwat yan naman, no? Activated by sunlight, helps produce vitamin D. Okay, amount of blood flow and sweat gland activity, temperature, regulates temperature. Way to excrete small amounts of waste products. Guys, way to excrete small amounts of waste products. In short, balhas. Tama na. Okay. Okay, wala pa. Okay, skin. Duha na kabilog sa skin. Epidermis and dermis. Epidermis and
dermis. Sa epidermis, guys, most superficial na siya. Magamata, most superficial sa sagwa or exit, basta sa outside, superficial. Most, meaning sa sagwa. Ang pinakagwa din ang makita nyo na subong, epidermis na tawag. Maglantaw ka mo sa mga braso, lantaw mo sa skin nyo, guys. That's your epidermis. Yeah, are we clear? Yes, still clear. Wala may kasabat. Boring, guys. Okay. Ako na mas prefer ko yung face-to-face. Okay? So, it rests on dermis. Nag-relax siya sa dermis. Ara lang siya sa dermis. Lacks blood vessels. Of course, wala na siya blood vessels, kaya ara siya sa babaw. Okay? Keratinization, cells become filled with the protein keratin, which makes the outer layer become more rigid and durable. Amo na siyang bakal naton, shampoo or conditioner na bala, keratin, ano na sa keratinization. Next strata or stratum basal, basal, deepest stratum consists of cuboidal or columnar cells. Kinambal na natin ginang cuboidal do cube. And columnar is mas taas siya. Mas ano siya, do column siya gali na. Taas siya. Tapos nipis, do mo na. Ay nipis nga lapad gali na nga ang squamous. So columnar baliskan lang ni squamous. Stratum corneum o superficial, stratum of the epidermis, muna pinaka superficial sang epidermis ay also coated and surrounded by lipids. Magkabata lipids, anong lipids gani? Ilimnon, hindi. Lipids is fats. Okay, lipid. Ano din man ang ilimnon? Lipid or lapad? No? As your classmates and comment down below what is lipids. Wow, comment down below. Vlogger yan. Okay, acts as a what? Waterproofing material, preventing fluid loss through the skin. Okay, stratum corneum, amo ng pinaka-superficial sang stratum sang epidermis. Guys, tandaan nyo, ang makita nyo sa skin nyo sa buong epidermis na. Okay, epidermis na. Excessive sloughing of stratum corneum cells from the surface of this, of the called then, scale of the scale is called dandruff. Siya kung man. Okay, kalos. Magamit kalos. Anong kalos? Ang mga ginabutang sa ulo. Kalos. Ano? Guys, ang kalos is what? Thickening of stratum corneum. Thickening meaning, nagdamol na. O, check nyo ng tupad nyo or check mo ng inyong kamot kung may mga kalos kita. In short, ano ganing kalos? Cable. Kamot man na, kalos, cable. Cable gid man sa ilagay. Basta kalos nagdamol ang stratum corneum guys ang pan. Due to what? Increased production because of friction. So kadugay nga ginagamit or friction guys, naga-create na siya sang kalos. Next, dermis na kita guys. Ano gang sa babaw? Epidermis. Ang sa dalom, dermis. Nga adalom, dermis guys. Letter D, dermis, dalom. Okay, hindi magsala. Dermis, sa dalom siya sang epidermis. Okay? Most structural strength of skin is found in dermis. Skin rests on subcutaneous tissue, a connective tissue. Subcutaneous, fat managyapon. Contains fibroblasts, adipocytes, and macrophages. Excuse. Wala nung kabalik. Okay. Contains fibroblasts, adipocytes, and macrophages. Collagen, elastic fibers responsible for what? For the structural strength of the dermis, cleavage lines, dermal papillae, projections found at the upper part of dermis, the extensor dermis, epidermis, blood flow, di rin na siya kay may mga vessels, may blood vessels na siya. Okay, sa epidermis, wala. Okay, skin color, guys, tandaan ni okay lang. Skin color, factors, pigments in the skin, blood circulating through the skin, thickness of the stratum corneum. Ang rason nga may skin color, guys, nagalain, of course, may pigments ng skin. Okay, negro sa yari, damo pigments sa skin. Blood circulating through the skin, of course, kung wala enough blood, magiging blue siya. That's called cyanosis. Kaya nga, hindi enough ang blood mo, so nag-reflect lang siya sa skin. Ginambal na nato na kagina sa babaw pa lang. Nursing, liwat-liwat lang. Thickness of stratum corneum. Of course, kung dadamo lang imo nga stratum corneum, in short, may kalos. Di ba galain colors ang kalos? Di ba mas lain colors ang sang cable kaysa sa original skin? So, excuse.
So melanin is produced by melanocytes and it affects the color of the skin. Manang ginambal naton, pigments are brown to black pigment. Melanocytes are irregularly shaped cells with many long processes that extend between the epithelial cells, the part of epidermis. Guys, sara ginamba ko, exposure to UV light. Siyempre, itong ka kung ga-expose ka sa UV light, so not only sa UV light, but of course sa sunlight. Tara, ginastimulate niya ang melanocytes. Ang melanocytes nag-obra sa melanin. Ara, melanocytes nag-obra sa melanin. Okay, melanosomes. Ari guys, so na. Melanosomes produced by the Golgi apparatus of the melanocyte. Ang Golgi apparatus. Ang Golgi apparatus, di ba, na-mention natin na muna ang ga-package na muna naga naga-deliver no alin sa cell. Then melanosomes move into the melanocyte, epithelial cells, phagocytes, and melanosomes. Okay, albinism. Okay, sino nakita sa may albino, or may albinism nga patient or friend, di ba? Sa tupad balay nyo da, may albinism na sa kita nyo na sa public, may mga albinism. Guys, hindi bangod nga puti ang iban nga parts ng lawas nila. Kag iban itong guys, hindi niya nga nasunog sila isang una sa past life nila. Okay, bro, na sa mga Illuminati. Uy, nasunog ka, something, something. Guys, wala. Okay, albinism is a what? Recessive genetic problem that causes deficiency or an absence of melanin. So somehow, sa ibang nga parts ng ilang skin, may absence ang melanin. Ginambal na nato ng melanin, amo na ang ginaproduce sa melanocytes. Okay, kag amo na ang pa-color sa skin like brown to black pigment. Okay, people with this condition have fair skin. Naman namin ko nga puti, fair skin. Sana all, Snow White. Okay, pero ti iban, hindi man. White hair and unpigmented irises in the eyes. There is an increased production of melanin caused by estrogen and melanocyte-stimulating hormone in pregnancy in mothers. Ari na ginambal natin gina, di ba? Ang blood flow, it also shows kung kamusta or ang physiology ng lawas naton makita sa skin. So, ari, blood flow affects the color of the skin color. Ang liwat-liwat. Blood flow affects this color of the skin color. Blushing and inflammation makes the skin reddish hue in color. Guys, actually, hindi ko nibla mag-gets gawa. Siguro hindi ko lang siya ma-impart ang blushing nga ako mag-blush ga red ko no, di ba? Usually mag-blush, di ba, ang red ko no sa cheeks, di ba? Pero pag hindi ko big, blush ang tao, tiyan ba ko nakilig or something na excite. Pero ang balikan niya na is ang pumping ng blood sa heart. Siguro kay kung grabe ang pumping niya, syempre nag-release siya or grabe ang blood flow, nag-red siya, so nag-red ka. So, amo na, di ba, namba ko na, depende sa physiology sang lawas, nag-affect sa skin. So, muna nga nag-red siya. So, inflammation, amo man, di ba, bako, gina, kung may inflammation, nagataas ang blood flow, kapin pa kung may pilas, or may banog, or may lagom, nagataas ang blood flow. So sa dira nga part, kung magtaas ang blood flow, gaupod to tanan, nutrients or platelets, neutrophils, matry pangita neutrophils kung may infection, etc. Kapin pa kung may pilas. So naga-red siya. So muna, skin reddish hue in color. Oh, cyanosis. Cyanosis, kung lalaki, cyanobro, amo na, hindi. Okay, cyanosis kay, ano ni meaning sa cyanosis, guys? A decrease in what? A decrease in oxygen content in the blood produces bluish and color of the skin. Guys, tandaan nyo, hindi ka mo magamit sang, uy, naga-blue to siya, or, uy, naga-lapsi to siya, or something. Guys, mga week lang na yung gagamit. Okay? Paano niya gamiton? Uy, do ka sa cyanotics ang patient ko. Uy, di ba? Sheesh, di ba? Do ka alam ka mo pamatian. Pero guys, hindi ka mo magamit sa mga do pang basic lang, mga ano, cyanotic na gamiton natin. Okay? Color blue. Basta naga-blue, cyanotic. Ano siya liwat? Decrease in oxygen content in the blood produces blue